बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं जिस भी अदारे को तबाह करना हो वहाँ किसी नाअहल आदमी को तैनात कर दिया जाए तो उस अदारे का खुद ब खुद तबाह हाली हो जाती है। मुल्क भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दोचार है। ऐसे लोगों को हुकूमत दे दी गई, दिला दी गई जो ना अवाम के मुंतहिब है, ना वोटों से है, ना उनका सियासी शऊर, ना दानिशमंदी अकल ऐसी है कि मुल्क की इकानमी को इस बुरे हालात से गुजारें। 1981 से शरीफ फैमिली इक़्तिदार के झूले झूल रही है और आज 2024 में भी वफाक और पंजाब में उनकी हुकूमत है, लेकिन उनके अपने एहसासों में चाहे शरीफ फैमिली हो या जरदारी अरबा गुना इजाफा हो गया और पाकिस्तान का एक आदमी 3.5 लाख से ज़्यादा मकरूज हो गया। यही वजह है कि मेरिट को नज़रअंदाज किया जाता है, अहल शख्स को उसकी अहलियत के मुताबिक तैनाती नहीं दी जाती। मुल्क में आइन और कानून, जो पहले आइन बना ही नहीं, 1947 में बना, उसके बाद 73 में बना, उसको भी फुटबॉल बना लिया गया है। ताकतवर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हुक्मरान चला रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम अपने असासे बेच रहे हैं और कल का गुजर नहीं हो रही। एक रोज़ कबल KPK में लोड शेडिंग पर एक MP ने धावा बोल दिया कि लोड शेडिंग पर लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। एक लोड शेडिंग, ऊपर बेपनाह बिजली के बिल, ऊपर से मौजूदा हुकूमत की नहली, और तो और नाज़रीन, इसमें इमरान खान ने मौजूदा हुक्मरान को ज़हनी तौर पर इतना मफलूज कर दिया है कि इमरान खान से जान छुड़ाने के लिए ताकत इस्तेमाल करते हैं और इनका हर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, टॉक शो हो या कोई निजी गुफ्तगू हो, इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जहां इनकी गुफ्तगू इमरान खान पर ख़त्म होती है, वहाँ से इमरान खान की हमायत में उनके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी बेबस और लाचार हुकूमत है कि मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब ने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं एडवोकेट जनरल अपनी मर्जी से नहीं लगा सकती, और कई ओहदों का नाम लिया कि मुझे अपनी मर्जी से तैनात नहीं किया जा रहा। इसीलिए नवाज शरीफ ने कोई 2 माह कबल पहले कहा था ये हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर इक़्तिदार की हवस, लालच ना शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा छोड़ने दे रही है, ना मरीम नवाज को वज़ारत आला। गो के इतनी बेख्तियार वज़ीर आला शायद की ही कोई हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट का जो बुरा हाल किया छोड़ दे, अदालतों की हुक्मदुली और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो उन्होंने कहा मुझे इससे गर्ज कोई नहीं, कल क्या कोई होगा, लेकिन मैं आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाऊंगा। इस मुल्क को तरक्की पे रास्ते पर गामज़न करने का एक वाहिद तरीका है आइन और कानून की हुक्मरानी और अशराफिया। 90% मुल्क के अरब खरबपति अशराफिया 90% टैक्स चोरी करती हैं। ऐसे में नाज़रीन, आज इमरान खान ने अडयाला जेल में बंद अहम तरीन गुफ्तगू करते हुए मौजूदा हुक्मरानों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। उनके बारे में ऐसे हकायक बयान किए कि ये अपनी एक बोटी के लिए पूरा बकरा ज़ाया करें, यानी कि अपनी हुकूमत के लिए पूरे मुल्क का आइन कुचल रहे, अदालतों की हुर्मत नहीं कर रहे, इंसानी हकूक पामाल कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, 2 दफ़ा उनके भाई वज़ीर आज़म बने, 1 दफ़ा शाहिद हकान बने, लेकिन क्या वजह है कि अब फिर वो प्रदेश जाना चाह रहे हैं। अगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन नहीं होती तो कहा जा रहा है कि उन्होंने मशावरत मुकम्मल कर लिया लंदन जाने के लिए, क्योंकि उनका ख्याल है कि अगर मेरिट पर अदलिया काम करेगी तो जुडिशल ट्रिब्यूनल से इनका तरफ तख्ता हो जाएगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग से छुड़ाने के लिए रास्ते अलग करने की धमकी दे दी और वो जानबूझ के हुकूमत पर तनकीद करते हैं। इसी पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी ने अडयाला जेल में अहम तरीन नुक्ते उठाए जिस पर हुकूमत का जवाब देना नामुमकिन हो गया और हुकूमत
बुखलाई नजर आती है। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल से गुफ्तगू करते हुए कहा, कौमों को तबाह करने के लिए दुश्मनों के हमले की जरूरत नहीं होती। अदारों पर करप्ट, नाअहल, नालायक लोग बिठा दिए जाए तो कौमें तबाह हो जाती हैं। अगर तालीम पर नाअहल बिठा देंगे तो तालीम ख़त्म, सेहत पे बिठा देंगे तो सेहत ख़त्म, अदलिया पर बिठा देंगे अदलिया ख़त्म। किसी भी महकमे को तबाह करना है तो वो ऐसा नाअहल शख्स खुशामदी बता दे जो हुकूमत की खुशामद करे, लेकिन महकमे को चलाने की अहलियत ना रखता हो, सलाहियत ना रखता हो, और उससे नाकाबिल तलाफी नुकसान होता है, जिस नुकसान से आजकल पाकिस्तान दो चार है। बैरून मुल्क आप यूरोप की मिसालें देते हैं, वहाँ मुमकिन ही नहीं एक वज़ीर आज़म कोई गलती करे तो आधे घंटे में रिज़ाइन देता है। यहाँ टीवी पे आकर कहते हैं जो मेरे एहसासे बढ़ गए तो तुम मामे लगते हो, मैं कुछ नहीं दूंगा। और आइन में तरमीम भी आइन के बजाय ख्वाहिश और ज़िद और अना की बेस पे करते हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल में कहा कि अदारों को पर नाअहल करप्ट लोग उठा दिए जाए तो कौमें तबाह हो जाती हैं। उन्होंने कहा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बांग्लादेश ने वाइट वॉश हो गई, इससे बुरी शिकस्त और क्या होगी। माजी में मिसाल नहीं मिलती जो पाकिस्तानी की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दीगर आला तरीन वेस्ट इंडीज को हराती थी, आज वो अपनी ही ज़मीन पर हो गया। उसकी उन्होंने बेसिक वजह बताई कि मौजूदा हुकूमत में आइन और कानून की बजाय, अहलियत और काबिलियत की बजाय, सलाहियत और मेहनती की बजाय करप्ट और अपने वफादार लोगों को बिठाया जाता है। उन्होंने कहा ऐसा कौन सा एटम बम फटा है कि 3 साल बाद हमारी क्रिकेट टीम बांग्लादेश से भी नीचे तबाह हो गई है, जबकि ये टीम पहले एक रिकॉर्ड कायम कर रही थी। उन्होंने कहा क्रिकेट एक टेक्निकल खेल है, इसमें उसका एक्सपर्ट ही लोगों को तैयार कर सकता है, लोगों को चुनना होता है, बॉलर कौन सा अच्छा है, बैट्समैन अच्छा कौन सा है, विकेट कीपर कौन सा है, इसमें अहलियत होनी चाहिए, इसमें जिद और ना नहीं। लेकिन उन्होंने कहा इस पर एक सफारसी शख्स को बिठा दिया गया जिसे क्रिकेट की ABC नहीं आती। क्या वो क्रिकेट को इसीलिए तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। नाज़रीन, उन्होंने कहा मैंने पीटीआई के दौर में रमीज राजा को, जो मेरा रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ क्रिकेट समझता था, पूरी दुनिया फिर चुका था, क्रिकेट की अहमियत को जानता था, टीम बनाने की सलाहियत रखता था, फाइटर था, जीत सकता था, तो मैंने अपने रिश्तेदार नहीं था रमीज राजा को प्रोफेशनल क्रिकेटर थे जिसे चेयरमैन PCB बनाया, और उसका नताइज अवाम ने क्रिकेट में कामयाबियों की सद में कई दफ़ा खुशखबरी सुनी। उन्होंने कहा अब बड़े साहब ने चेयरमैन PCB को अपने लिए मुखलस होने की वजह से रख लिया है, इसीलिए क्रिकेट में नाकामियां और पाकिस्तान की अवाम को जो छोटी छोटी खुशियां मिलती थी नेज़ा में, वो भी मिलने से मरहूम हो गई है। उन्होंने कहा कि अब जिन लोगों ने इलेक्शन में फ्रॉड किया, गंदुम में अरबों रुपए का फ्रॉड किया, उन्हें मनपसंद उहदे दिए जा रहे हैं ताकि वो मजीद मुल्क का खून और पसीना निचोड़े और गरीब आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो और चंद ख़ानदानों को नवाजा जाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा चेयरमैन ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है सिर्फ एक अना और जिद के लिए। उन्होंने कहा कि अगर एक डॉक्टर आर्थोपेडिक बहुत काबिल है, हड्डियों का डॉक्टर है, लेकिन वो बाईपास नहीं कर सकता, अहल आदमी को अहल यहाँ पे बैठाएंगे तो कामयाब होगा। करप्ट और बदकिरदार लोग तरक्की नहीं बल्कि मुल्क में तबाही का बायस बनते हैं। उन्होंने कहा कि एक अदारे का सरबराही मुल्क को मनपसंद तरीके से चला रहा है, ये किसी तरीके में मुनासिब नहीं है। पूरी कौम के लिए अहम है कि अदारे मजबूत हों, शख्सियात नहीं। आज FPR को मजबूत कर दो तो टैक्स कलेक्शन बेहतर हो जाएगी, इंडस्ट्री को खड़े कर दो तो इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, बाहर से डॉलर आएगा और डॉलर में चीज़ें सस्ती होगी, और IPP का बंदोबस्त कर लो तो बिजली सस्ती होगी। लेकिन
حکمران ادھر بنتے ہی اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے انہوں نے کہا میں 3.5 سال عمران خان بانی پی ٹی وزیر اعظم نے اپنے کسی ایک خاندان کے عہدے کو، کسی ایک رشتہ دار کو کوئی عہدہ نہیں دیا اور انہیں سیاست سے دور رکھا۔ انہوں نے کہا جو کام دشمن نہیں کر سکا وہ خود کر کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ موجودہ حکمران 5 دفعہ حکومتیں لے چکے ہیں، لیکن اپنی چوری کی، کرپشن اور اپنے اربوں روپے کی کرپشن بچانے کے لیے اور الیکشن کی جعل سازی بچانے کے لیے ملک کا نقصان، ناقابل تلافی نقصان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ان سے جان بچانا ہی بہتر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ چیف جسٹس نے 2.5 ماہ سے نیب ترمیم کا فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے، انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے یعنی کہ بانی پی ٹی کو 190 القادر یونیورسٹی ریفرنس میں سزا ہو تو فیصلہ سنائیں، تو نیب ترامیم کا فیصلہ سنائیں۔ بدقسمتی ہے کہ فیصلے کی اہمیت کی بجائے کچھ سیاستدانوں کے ذاتی مفادات کو ملکی مفاد پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ عمران خان نے کہا نیا ترمیمی بل ترمیمی اپیل کے باعث شہباز شریف کے 4 جو وزیر اعظم پاکستان ہیں اور نواز شریف کے 5 جو سابق وزیر اعظم مسلم لیگ کے سربراہ ہیں اربوں خربوں روپے اور زرداری اور اس کے فرنٹ مینوں کے ریفرنسوں کو فریز کیا ہوا ہے۔ اگر صرف یہی پیسہ نکل آئے تو پاکستان کی اکانومی کو چلایا جا سکتا ہے۔ 3 خاندانوں کے اربوں کروڑوں انہوں کو منی لانڈرنگ کا کیس شہباز شریف کی طرف چل رہا تھا، لیکن انہیں ملک کا وزیر اعظم بنا دیا اور اس کے بعد وہ بیمار بھی نہیں ہوئے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ عمران خان نے کہا اتنا بڑا نیب نے القادر یونیورسٹی کا ڈونیشن بند کر دیا ہے۔ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ نہیں چاہتے غریب کے بچے پڑھیں تاکہ یونیورسٹی بند ہو جائے۔ 90% یہاں بچے مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کا بینیفیشری عمران خان نہیں ہے۔ میں نے اپنے لیے کبھی اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں سوچا، بیرون ملک جائیداد نہیں بنائی، لندن فلیٹ بیچ کے میں نے بنی گالا لیا، لیکن انہوں نے پاکستان میں حکومت کر کے خربوں روپے کی پراپرٹی بنائی۔ انہوں نے کہا القادر یونیورسٹی بند ہو گئی تو میرا ذاتی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر شوکت خانہ کینسر ہسپتال بند ہو گیا تو مریضوں کو کئی ہزار کئی لاکھ تعداد گنا زیادہ مہنگا علاج کرانا پڑے گا، جو 90% کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا نمل یونیورسٹی میں 90% طلبہ تعلیم مفت حاصل کر رہے ہیں، مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، 3 ملاقاتوں کے علاوہ سیل میں رہتا ہوں اور میرا سیل اوون بنا ہوا یعنی کہ ابلتا ہے، آگ کا چولہا بنا ہوا ہے، میرا سیل اوور بن چکا ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے مشکل ہے۔ میں ان حالات میں بھی خدا کا شکر ادا کر کے جو ساری عمر زندگی میں نہیں کیا، دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، اور میں نے باہر رہ کے وہ کچھ نہیں سیکھا جو جیل میں خدا کی قدرت سیکھی، جو بہتر ہے میرے ملک کے لیے وہ کرے۔ انہوں نے کہا میرے بچوں سے یہاں تک حکومت سنگ دلی کی کر رہی ہے کہ میرے بچوں سے میری بات نہیں کرائی جاتی، صرف ان کی شکایت اسی کی مجھے تکلیف ہے کہ بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی۔ اب سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں، یعنی کہ موجودہ حکمران پیپلز پارٹی نون لیگ MQM سپریم کورٹ پر حملہ کر رہے ہیں۔ صرف سپریم کورٹ ہی ایک شناخت رہ گئی ہے اور یہ اسے بھی تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ہی انصاف کی کرنیں پورے ملک بھر میں روشن ہوں گی۔ انہوں نے کہا جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی نون لیگ نے، تو ہم نے ملک بھر میں اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے۔ انہوں نے کہا پہلے انہوں نے 98 میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا کرائے کے لوگوں کو بھجوا کر، نواز شریف اور شہباز شریف نے۔ پھر انہوں نے عدلیہ کے 5 چیف جسٹس صاحبان کو تنقید کیا، اسٹیبلشمنٹ کو بنایا۔ ان کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں، کیونکہ یہ ملک کے لیے نہیں اپنی سیاست کے لیے جیتے ہیں۔ بانی PTI نے کہا کہ مجھے عوام کی جد و جہد کے لیے آخری دم تک کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف آئین میں ترمیم کرنے کے لیے غیر آئینی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور اس ملک میں عدلیہ واحد امید کی کرن ہے کہ اگر وہ انصاف کرتی ہے تو ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں تعلیم، صحت، روزگار، انصاف کے بغیر قومیں آگے نہیں جایا کر سکتی۔ انہوں نے کہا
میں نے قائد اعظم کا پاکستان بنایا، لیکن انہوں نے لوٹ مار کر کے پاکستان کو کنگال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آئندہ اس مہینے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اگر القادر یونیورسٹی جہاں 90% غریب بچے پڑھتے ہیں، اگر عمران خان کو اس میں سزا نہ ہوئی تو ان کی جلد ضمانت متوقع ہے۔ تاہم حکومت کی تمام تر توجہ ہے کہ عمران خان کو مذاکرات کی دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینے جا رہے، اور ان کا سیاسی کردار بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن وہ عوام نے اتنا مائنس کر دیا، اتنا پلس کر دیا ہے عمران خان کا سیاسی کردار کہ خود نون لیگ مائنس ہو چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی عدلیہ سے بڑی بڑی خبریں حکومت کے لیے ان کی آئینہ دکھانے کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔